नमस्कार। आसंतु आज आमे बाइबल रो अनुसंधान करिबा कि मनुष्य जन्मरु पापी ना से पाप कला परे पापी। आजिकाली सोशल मीडिया रे अनेक चर्चा चलछि, अनेक जुक्ति तर्क मध्य होछि ए विषय को नहीं। आउ गोटे विषय केते लोक प्रश्न करंती, गोटे शिशु मोला परे से स्वर्ग जीवो ना नरक जीवो जेहेतु से पाप करि नाही, एमती मध्य प्रश्न आसुछि। तेबे ए सब प्रश्नर उत्तर आमे निज ज्ञान अनुसार जदि देबाक चेष्टा करिया, आमे जानिथिबा विषय अनुसार जो चेष्टा करिया तेबे ताहा संपूर्ण भूल। हमको बाइबल रो अनुसंधान करिवाक अछि। तेबे बाइबल जहाँ कहूछि ताहा जदि आमे ग्रहण करि परिबा ताहा ही सत्य अटे। तो आसंतु गोटे वाक्य पढ़ि आमे आरंभ करिबा। ए प्रश्न प्राय समस्त जगतर लोकंकर प्रश्न, कारण जगतर विचारधारा अनुसार जे पाप करुछि से ही पापी अटे, जे पाप करू नाही से पापी नाही। किंतु यह सत्य नुहे, बाइबल रे सेमती केबे हेले लिखा जाय नाही। द्वितीयत गोटे शिशु मोला परे स्वर्ग जीवो ना नरक जीवो, एडा मते प्रश्न आसुछि। एडा मते लोक चिंता करूछन्ति गोटे शिशु जेहेतु से पाप करि नाही सेति पय स्वर्ग जीवो, किंतु यह मते बाइबल अनुसार केबे हेले नुहे। जदि एमती हेई थांता तेबे यीशु कोन कहिसन्ति जानिछन्ति, मु पथ सत्य और जीवन, मो देई न गले केही पितांक निकटକୁ जाय नाही बोले। तार अर्थ जणे शिशु से डायरेक्ट स्वर्ग जाई परिबो यीशुଙ୍କ बिना। जदि डायरेक्ट स्वर्ग जाई पारुछि तेबे यीशु जो वाक्य कहले ताहा तो मिथ्या प्रमाणित हो। तो आसंतु से जा हो आमे बाइबल रु देखिबा मनुष्य केते बेले पापी हैला से। मु गोटे वाक्य पढ़िबी, एफिसियो 2 पर्व तार 1 आ 2 पद आमे आरंभ करिबा। एही संसार रो भाव अनुसार पुणी आकाश मंडल राज्य रो अधिपति अर्थात जेउ आत्मा एबे हे अनाज्ञा व संतान मान ठारे कार्य साधन करूअछि, ताहार इच्छा अनुसार तुम्हे मान मध्य पूर्व रे आचरण करी अपराध व पाप रे मृत थिलो। जगत रे शैतान पापर परिभाषा को ही परिवर्तन कर सारिछि। सेथि पई मनुष्य जहा देखुछि ताकू से पाप बोली के गणना करूछि, आउ सेही अनुसार से कैलकुलेट करूछि मनुष्य पापी जो माने पाप करछन। एडी कोन लेखा है जे एही संसार भाव अनुसार पुणी आकाश मंडल राज्य रो अधिपति अर्थात जेउ आत्मा एबे ही अनाज्ञा व संतान मान ठारे कार्य साधन करूअछि। तो बाइबल स्पष्ट भावे कहूछि मनुष्य भितरे किछि गोटे आत्मा कार्य करूछि। आउ सेट लेखा है जे ताहारो इच्छा अनुसार तुम्हे माने मत पूर्व आचरण करी अपराध और पाप रे मृत थिलो। ए कथा कोन मनुष्य विश्वास करि पारे कि मनुष्य भितरे गोटे आत्मा कार्य करूछि, आउ से आत्मा ताको पाप अपराध रे पकेछि, पाप अपराध दिगरे ताको परिचालित करूछि। सेठी तळक मते लेखा है सेही अनाज्ञा व संतान मानक सहित आम्भे माने समस्त मध्य एक समय आमानकर शारीरिक अभिलाष अनुसार जीवन यापन करी शारीरिक और मानसिक कामना पूर्ण करूथुलु, पुणी अन्य मानक परि सुधा स्वभावत क्रोधर पात्र थिलु। तेबे मनुष्य शत चेष्टा कले मध्य से बुझी पारिबो नाही जे ता भितरे गोटे मंद आत्मा बा शैतान कार्य करछि, पाप कार्य करछि, जो द्वारा से पाप आउ मृत्युर अधीन रे अपराध और पाप रे मृत अछि। तो आमे जदि आमर ज्ञान रु आमर बुद्धि जेहेतु बाइबल केबे हेले मनुष्य इच्छा रो मनुष्य बुद्धि मनुष्य कल्पना कि मनुष्य ज्ञान रु लेखा जाय ना, सेति पई आमे सांसारिक मापदंड संसार रो मापदंड को नै कि मनुष्य रो बुद्धि विवेक को नै कि जदि आमे बाइबल को बुझिबा पई चेष्टा करबा सेटा सब दिन पई जुक्ति तर्क ही हे जिवो। आमे केबे विश्वास रे ताकू ग्रहण करि परिबा नै। तेनु बाइबल जहा कहूछि ताहा ही सत्य बोली जदि आमे ग्रहण करिया, आमे जदि निजर विचारधारा को फिंगिबा तेबे बाइबल को आमे ग्रहण करि परिबा। आमे जानू कि न जानू निश्चित भावे मनुष्य मानक भितरे गोटे आत्मा अछि, गोटे आत्मा कार्य करूछि। आमे परवर्ती समय आमे ए विषय रे आलोचना करिया।
जो द्वारा मनुष्य पाप करुचे किंतु मनुष्य विचार कौन अच्छी मु पाप करुची मु धर्म करुची मु पाप करुची मु जदि पाप करिया छाड़देवी मु धार्मिक हो मु जदि चेष्टा करी तेबे पाप आउ करी ना एटा हूँ मनुष्य विचार केवल ख्रीस्टियन मानकर विचारधारा नहीं एटा सारा जगतर विचार कारण शैतान ए प्रकार विचारधारा दे देछि जो द्वारा मनुष्य गोटे निजर संकल्प रास्तार चेष्टार दुनिया रे घूरी बुलुची किंतु से सत्य केबे हेले आविष्कार करिया पय चाहुनी तो एठी आत्मा विषय लिखा है कि मनुष्य भितर गोटे आत्मा कार्य करुची जो आत्मा की मनुष्य को पापर दुनिया रे चलाउची तो जेते बेले प्रेरित पाउल बाइबल ईश्वर हृदय द्वारा बाइबल वाक्य द्वारा आविष्कार कले से मध्य साक्ष्य स्वरूप पवित्र आत्मा द्वारा से किसी विषय लिखिं से विषय आसतु गोटे वाक्य पढ़ा रोमियो पुस्तक आम 7 पर्व को जीवा रोमियो पुस्तक 7 पर्व 20 पद रोमियो पुस्तक 7 पर्वर 20 पद एमती लिखा किंतु जहाँ मु इच्छा करे नहीं ताहा जदि करे तेबे मु निजे आ ताहा करे नहीं मात्र मोठारे बास करुवा पाप ताहा करे तो स्पष्ट भाव से लिखुंट जे किए गोटे मत नियंत्रण करुच्ची किए पाप तो ये कौन लिखा है किंतु जहाँ मु इच्छा करे नहीं ताहा जदि करे तेबे मनुष्य जेमती इच्छा करुच्ची सेमती करि पारुछि कि केही करि पारनांती किंतु आम पाखे एमती भी विवेचना नहीं जे आमे जहाँ इच्छा करुछु ताहा आम द्वारा हेउनी जदि आम द्वारा होनी सेटा आमर चिंता केवल जदि मनुष्य जेमती चिंता कला जेमती इच्छा कला सेमती जदि हो पारि था अनेक लोक वर्तमान बहुत प्योर हो जाते पवित्र होते धार्मिक हो जाते सिद्ध हो जाते किंतु केही मध्य सेमती होना कहीं कारण मनुष्य जेमती इच्छा करुच्ची सेमती केबे हेले हो पारुनी सेठी पाउल स्पष्ट भाव आपको दर्शाई किंतु जहाँ मु इच्छा करे नहीं ताहा जदि करे तेबे मु निजे आ ताहा करे नहीं मात्र मोठारे बास करुवा पाप ताहा करे बोली लिखा है तो स्पष्ट भाव पाउल आविष्कार कले कि ता भितरे पाप बास करुचे आ से पाप ताकू चलाउछि यह से वाक्य द्वारा ईश्वर आत्मा द्वारा आविष्कार कले तो पाउल आविष्कार कले आसतु आ गोटे पढ़ा प्रथम जहन को आम जा प्रथम जहन 5 पर्व जीवा सेटा कौन लिखा है 5:19 पद मु पढ़ुची प्रथम जहन 5:19 पद हाँ आम्भे माने जे ईश्वर को ठारू जात ओ समस्त जगत जे पापात्मार अधीन यह आम्भे माने जानू समस्त जगत पापात्मार अधीन किंतु आम्भे माने ईश्वर को ठारू जात ए माने मध्य दिने पापात्मार अधीन रे ही थिले किंतु जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट को विश्वास कले से माने पुनर्जन्म प्राप्त हेले पुनर्जन्म प्राप्त हेले ईश्वर ठारू जात हेले सेथि पई से माने सेमति लेखुचंती कोन आम्भे माने जे ईश्वर ठारू जात किंतु वो समस्त जगत जे पापात्मार अधीन तार अर्थ जो मनुष्य पुनर्जन्म प्राप्त है नहीं से शिशु हो कि युवक हो कि दिवालिया हो से पागल हो से जेकोसी स्थिति रे थाओ किछि वाक्य सेमती किछि लिखा जाए ना किछि विभिन्न मत प्रकाश करा जाए ना से जेकोसी लोक हो जो पर्यंत से पुनर्जन्म प्राप्त है नहीं से पापात्मार अधीन रे ही अछि तो बाइबल रे एमती लिखा अछि कोन आम्भे माने जे ईश्वर को ठारू जात मात्र समस्त जगत कहले समस्त बुझौछि सेठी स्त्री पिला छुआ वृद्ध वनिता समस्त बुझौछि तो प्रकृत रे समस्त जगत पापात्मार अधीन एमती जदि आमे वाक्य खोजिबा बाइबल रे तेबे अनेक वाक्य अछि कि सेठी दर्शाउछि कि मनुष्य पापात्मार अधीन रे अछि पापर अधीन रे अछि
ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେ ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଦାସ। ତାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ପାପର ଦାସ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ପାପ କରୁଛି, ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା। ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ତାର 44 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କାମନା ସାଧନା କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟରେ ରହି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜଠାରୁ କହେ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। ଜନ୍ମ ଜାତ ହେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବର ବୀଜ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛର ବୀଜ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ମଞ୍ଜି, ଚାରା ମଞ୍ଜି, ତାହା ଯଦି ଆମ୍ବ ଚାରା, ତେବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ହିଁ ହେବ। ସେଇଠି କ'ଣ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ କି କମଳା ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ନାହିଁ। ତାର ବୀଜ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲା, ସେ ଛୋଟ ବେଳୁ ତ ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ଛୋଟବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କମଳା ଗଛ କହିବା କି? ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଜାତ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ସେ କାହାର ସନ୍ତାନ, କାହାର ବୀଜ, ସେ ପାପୀ ନା ଧାର୍ମିକ। ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଶିଶୁକୁ ବି ଧାର୍ମିକ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ସେଠି କେବେ ହେଲେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ସେଠି ଧାର୍ମିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଗତରେ କେହି ଧାର୍ମିକ ନାହାନ୍ତି। ତ ରୋମିଓ 3:23 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୋଲିକି ଏଠି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ତାପରେ 24 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ତଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ, ପୃଥିବୀରେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ, ତାର ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ, ତାର ଶୈଶବ ଅନୁସାରେ, କିମ୍ବା ତାର ଆଉ କୌଣସି କ୍ରିୟାକଳାପ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଧାର୍ମିକ କହୁଛୁ, ତେବେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ବାଇବେଲର ମତ ନୁହେଁ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତା ହିଁ ନୁହେଁ। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ହେଇଛି। ଆକୁ ଯଦି ଯେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲା, ଯେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲିକି ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ, ଜାଣିବ। ତ ଏଠି ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋହନ 8 ପର୍ବରେ, ଯୋହନ 8:44 ପଦ ଆମେ ପାଠ କଲୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ନା, ରାଗରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ଯୀଶୁ ରାଗରେ କହିଦେଲେ କି? ତେବେ ଯୋହନ 8:44 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତ ଯିଏ ଯୋଉଠାରୁ ଜାତ ହେଇଛି ସିଏ ସେୟା ହିଁ ହେବ, ତାର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ସେଠାରେ ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା। ଯୋହନ 13 ପର୍ବର 2 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଯୋହନ 13 ପର୍ବର 2 ପଦ। ଆଉ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦାର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରିସାରିଥିଲା। ତ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି।
କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ସେଥିରେ ଶୈତାନର ହାତ ଅଛି। ଶୈତାନ ତା ହୃଦୟରେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରିସାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କେବଳ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଶ୍ୱାସରେ। ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେବଳ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହିଁ କରିବା। ତ ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? ତ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା? ସେ କିଛି ପାପ କଲାରୁ କଲା ନା ଆଉ କେବେ ପ୍ରବେଶ କଲା? ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏମିତି ଲେଖା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ସେମିତି କେବେ ହେଲେ କହୁନି ଜଣେ ଭୁଲ କଲା ପରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପାପ ନାହିଁ, ସେମିତି କେବେ ହେଲେ ବାଇବେଲର ପରିଭାଷା ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପାପାତ୍ମାର ବଳବତ୍ତରତା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ପାପ କରାଉଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଭଲ ହେବି, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୈତାନର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା 2ଟା ଉପାଦାନରେ ହେଇଛି। କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନଥିଲା କି ସେ ଚାଲିଚଳନ କିଛି କରୁନଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡୁଳା। ତ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଯାହାକି ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ତାର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତାର ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏ 2ଟା ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ତା ପାଖରେ ଧୂଳିର ଶରୀର ଅଛି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ହସ୍ତରେ ବନେଇଲେ। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ। ଇଏ ଥିଲା ଆଦମ। ସେ କେବେ ପାପି ନଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଶୈତାନ ରାଜୁତି ନଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମାଲିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଶୈତାନ ମାଲିକ ହେଇ ବସିଲା। ଏହା ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଦଳରେ ଶୈତାନ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଫଳ ଖାଇବ ସେଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଶୈତାନର ରାଜୁତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜୁତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୈତାନର ରାଜୁତି ଚାଲିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ, ରୋମିଓ 5:12 ପଦ। ରୋମିଓ 5:12 ପଦ। ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। ଏଥର ପାପ କରିବା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ପାପ କରୁଛି ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଦମ ପାପ କଲା, ତାର ଫଳ ସିଏ ଭୋଗିବ, ଆମ ଆଡ଼େ କେମିତି ଆସିଛି? ସେମିତି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇନି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କ ଦେଇ
ପାପ ଶୈତାନ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି ଶୈତାନ। ବାଇବେଲରେ ସେମିତି ଲେଖା ଅଛି। ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସମସ୍ତେ ମଲେ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜୀବିତ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସଂସାରର, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ମରିଯାଇଛନ୍ତି? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶୈତାନର ଆତ୍ମା, ପାପର ଆତ୍ମା ଅଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଖୋଜିବା, ତେବେ ସେଠାରେ ଶୈତାନ ବାସ କରୁଛି। ତ ଏଠି କାହିଁକି ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଏ ପାପ କଲେ? ସେମାନେ ମରିଛନ୍ତି। ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଯଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମରିଥିବା ଲୋକ ଉପରେ କିଏ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି? ପାପ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ସେଟା କୋଉଠି ଲେଖା? ରୋମିଓ 5:21 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା ସେଠାରେ। ଯେପରି ପାପ ଯେ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା, ପାପ ମୃତ୍ୟୁରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ଶୈତାନ ମୃତ୍ୟୁରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାପ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଏ ପାପରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନି, କି ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ତା ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁନି, କି ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପାପୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସକଳ ବିଷୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଣୁ ସେମାନେ ପାପ କରନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସେ ପାପ କିଛି କରିନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ପାପ ନ କରିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ କି? ତା ଭିତରେ ପାପର ଆତ୍ମା ନାହିଁ? ତା ଭିତରେ ଶରୀର ନାହିଁ କି? ଶରୀର ଅଛି, ପାପର ଶରୀର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଶୈତାନର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାପ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ହିଁ ଅଛି। ସେ ସାନ ଲୋକ ହେଉ କି ବଡ଼ ଲୋକ। ତ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ବିଚାରଧାରା, ଜଗତର ମାପଦଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଚାର କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ପାପ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି କୌଣସି ବଳ ନାହିଁ এই ଶୈତାନ ଠାରୁ ସେ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ କେମିତି ସେ ପାପାତ୍ମାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯୋହନ 8 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋହନ 8 8:36 ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି। ଅତବ ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହବ। ଶୈତାନର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ କି କୌଣସି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତ ହବ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ରାସ୍ତାରୁ ସେ ହଟିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହବ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯୋହନ 3:16 ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତ ଜଗତକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦାନ କଲେ, ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତର ସମସ୍ତେ ପାପର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ
ଅନନ୍ତ ନରକ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିକି ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନେ ଯେମିତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ଶୈତାନର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 1:29 ଦେଖିବା। ଯୋହନ 1:29। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପାପ ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଲା ଜଗତକୁ, ଆଉ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯୀଶୁ ସେ ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ। ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ବହି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେମାନେ କହିପାରୁଛୁ ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକ, ପାପୀ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଖିବି, ମୋର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବି, ସେଠାରେ ଧାର୍ମିକତାର କୌଣସି ବାସ୍ନା ହିଁ ନାହିଁ, କି ମୁଁ କେବେ ଧାର୍ମିକ ହେବି ନାହିଁ, ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଜଗତର କେହି ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କଦାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାପଦଣ୍ଡକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଜିତିବାର ସାହସ, ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ଯେପରି ଆମେ ଠାବ କରିପାରିବା, ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମେ ଶୈତାନର କବଳରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଛୁ, ଶୈତାନ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ରୋମିଓ 3:20 ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ରୋମିଓ 3:20। ରୋମିଓ 3:20। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପାପର ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ। ପାପ କ'ଣ? ପାପକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ଠାବ କରିପାରିବା। ଆମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଧରେଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପାପ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଧାର୍ମିକ, ପବିତ୍ର। କାହିଁକି? ପାପ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଦମଙ୍କୁ ଦେଇ ପାପ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ଆମେ ଆକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ନା ବାଇବେଲରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ ବୋଲି। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପାପ ଅଛି? କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପୀ? ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ ପାପ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଜଣକୁ ଧାର୍ମିକ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପାପୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜାଇରସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକର ଝିଅ ବାଇବେଲ ଭିତରେ
मरी जाते बहुत सीरीयस कंडीशन रे थिला जीसु से डाकिया जाइए अधा बाटे घर किसी लोक आसी कहले तुम झील मरीगला गुरु को कष्ट दियो ना एमती से माने जाउछन्ति घर को से निश्चित भाव झीलटा मरी जाइए समस्ते स्पष्ट भाव जानी झील मरी समस्ते कांदुचंती किंतु जीशु कौन कहते तुम्भे माने भय रोदन कर ना कारण झीलटा मरी ना शोई पड़ी आश्चर्य विषय से माने निश्चित भाव देखी जानी छुई कि झीलटा मरी जाइए किंतु जीशुंकर मुखर बाहर झीलटा मरी ना शोई पड़ी तेरे विश्वास कौन आपण जदि मरीची बोली कहे जहाँ देखुंट ताकू जदि कहे आपण कहवाई चाहते जीशु तुम्हें मिछ कौच जदि आप लोकंर आवाज को शुणिकी कहे ना झीलटा मनकर से डॉक्टर थी कि वैद्य थी किए भी थे से तो निश्चित भाव भल जानी तार आवाज को आप शुणिबे ना ना निश्चित भाव से मरी जाइए कथा जदि कहे मरी जाइए कहे यह कहते जीशु तुम्हें मिथ्या कौच जदि आपण हृदय आपण जो चिंता बाहर आप देखुवा प्रमाण जहाँ साक्ष्य बाहर ताकू काटी देकी लोकों ठारू आसुथिबा विषय मध्य जदि काटी देकी केवल जीशु को स्वर को शुणिबे ताहा सहज ना कारण जोटी आप मृत्यु देखुं से जीशु कहते शोची यहाँ कहवाटा सहज ना ताहा तो विश्वास आम निजक जिते फिंगा जगत को जिते फिंगा से जाए आम जीशु को ग्रहण कर तो जीशु जहाँ कहते आमको से केवे देखा जाऊनी आम बुझी पारिबा ना आम जानी पारिबा ना कि मोला लोक केमती शोई पड़ी से आम जिते निजर ज्ञान बुद्धि को खटेवा चेष्टा करें विश्वास ना अनेक लोक जानी जीशु आम पाप बही नहीं गले जिते लोक बाइबल पढ़ुं सब जानी किंतु मु पापी कहबार अर्थ कौन जीशु आमर पाप नहीं ना से माने कहउचंती सत आमे जीशु को रक्त रे धोत हेजु आमे पवित्र आत्मा प्राप्त हेजु जीशु आमर समस्त पाप क्षमा कले जीशु आम पाए मृत्यु भोग कले सब विषय कहउचंती किंतु से माने जेतेले प्रार्थना करिवे सेतेले कोन कहउचंती आमे कदर्य पापी यार अर्थ कोन जीशु आमर पाप क्षमा करना हे प्रभु मोर पाप क्षमा करो आउ केतेक लोक जुक्ति बाडुचंती तुम माने जदि प्रार्थना न करिवो तेबे तुमर पाप क्षमा होबो नै तुमे जदि पाप स्वीकार न करिवो तेबे तुमर पाप क्षमा होबो नै तुम जो मन परिवर्तन न करिवो तुमर पाप क्षमा होबो नै नहीं मन परिवर्तन करिवार अछि आमान को पाप स्वीकार करिवार अछि किंतु सेता नै जे से तो द्वारा से माने पाप क्षमा पाइबे नहीं हमको ये सब विषय करिवार अछि जेपरि आमे सुसमाचार निकट जीशु को निकट को पहुंची जिबा जीशु को जेंति ग्रहण करिया सेति पई ए विषय जाक करिवार अछि किंतु एटा करने द्वारा जो पाप क्षमा पाऊे से मिछ ता द्वारा केबे हेबो नै तो आमे जेमती सुसमाचार को ग्रहण करवा से विषय जाक कर आवश्यक तेबे जाइरस झील मरी ना शोई प्रश्न आपड़ जदि लोक देखिए जाइरस झील को देखिए आपड़ कहे मरी आपड़ जिते मरी कहते आप कहवाई चाहते जीशु मिछ कहते जदि आप जीशुकर सपक्ष कहे ना झील शोई तेबे आपको किसी बुझार आवश्यक ना कार कथा शुणवार आवश्यक ना निजर विचारधारा विरोध में आप ठिया हो तो प्रकृत में विश्वास होची सही विषय जो विषय केवल ईश्वर कहते ताकू ग्रहण करवा ही विश्वास तेरे बाइबल कौन कहूँ यही देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जाने मनकर यहीटा गोटे जगतर पाप बाइबल कौन कहूँ पाप मो पाखे अच्छी बोली कहूँ ना जीशु पाखे अच्छी बोली कहूँ पाप जीशु ऊपर उठी जाइए कहूँ जदि मोर पाप जीशु ऊपर उठी जाइए तेबे मु किपरि कहि परिबि मु पापी बोली मुझे वाक्य को विश्वास करी ना ईश्वर जीशुकर कार्य को जिते मुझे ग्रहण करूना से मु कहबी मु पापी तेज अनेक लोक भावुं मु पापी पापी कहवा द्वारा ईश्वर बेसी खुशी होते नहीं पापी पापी कहूबा लोक जीशु को विरोध करुच्ची जीशुकर वाक्य को अग्राह्य कर जीशुकर कार्य को धूलिसा गोईठा मारी यहाँ प्रमाणित होती ईश्वर केबे हेले तार सपक्ष ना यहाँ हूँ लोकर विचारधारा तो आसतु आउ गोटे वाक्य पढ़ा कौन लिखाई
आम पढ़ा एब्री 10 पद सेठार कौन लिखाई एब्री 10 जीशु ख्रीष्ट शरीर एकाथर के उत्सर्गीकृत होगा द्वारा से ही इच्छा हेतु आम्भे माने पवित्रीकृत हो जीशु उत्सर्गीकृत हेले क्रूसरे बाइबल कहूँ आम पवित्र बोली तो आमर अपवित्रता से निश्चय नष्ट कर पाप अपराध को से निश्चित भाव रक्त द्वारा धोई देछन से वाक्य कहूँ जीशु ख्रीष्ट शरीर एकाथर के उत्सर्गीकृत होगा द्वारा से इच्छा हेतु आम्भे माने पवित्रीकृत होई अछु लिखाई तार तो जीशु द्वारा आम पवित्र करा जाए जदि ये वाक्य जनकर पाखे पहुँचला से पढ़ुची सेमती किंतु से कहूँ निजक पापी तार अर्थ जीशु मते केबे हेले पवित्र करी नांती यह से कहया चाहूँ तेबे जगतर मापदंड अनुसार जदि आम देखा तेबे शिशु माने धार्मिक अटंती किए जदि पाप टोटाली करना से पापी नुहे एमती आम मत बाड़ी पारिबा यहाँ हूँ जगतर ज्ञान ताहा बाइबल नुहे बाइबल रे सारा जगतवासी पापी अटन जेहेतु आदम को दे पाप जगत रे प्रवेश कला आ पाप द्वारा मृत्यु आसला समस्ते पाप कले से समस्ते पापी अटंती पापीर परिभाषा हूँ केवल पाप करवा लोक पापी नुहे से पापी हेइथिबारु एबे गोटे आंब गछ को आमे कोन आंब फलिले आंब गछ कहूँ कि ता देहरे गोटे मध्य आंब नथिले मध्य से आंब गछ ही आंब गछ से फलू अबा न फलू समय क्रमे से निश्चित फलेब तेबे जीशु मते गोटे कथा कहते मंद गछरे मंद फल फले उत्तम गछ उत्तम फल फले तेबे मनुष्य कौन उत्तम गछ कि मनुष्य मंद गछ अटे तेबे से किछि फल नाही बोली कि कौन से मंद गछ नुहे कि से पापी नुहे कि तो तेणु जो लोक माने जुक्ति करुचंती शिशु माने धार्मिक जे पाप कले ही पापी एगुड़ाक से विचारधारा से निजस्व ज्ञान कौ कौ गोटे गोटे वाक्य को लेकिन से गोटे बनई गोटे रास्ता जो रास्ता कि संपूर्ण परमेश्वर बाहर से माने केबे हेले जानी नांती कि से हृदय रे शैतान कार्य करुची से माने भावुचंती आमे चाहिले पवित्र हबु आमे चाहिले धार्मिक हबु आमे चाहिले सिद्ध हबु तो ए प्रकार लोक ए प्रकार ज्ञानी माने केबे हेले यीशु को विश्वास करिवे नहीं कारण तार सत्यता को से जदि ग्रहण कला नहीं से गोटे पापी से जड़े पापी जहाँ पाखे कि शैतान रो आत्मा कार्य करुची आउ जहाँ पाखे बल नहीं शैतान ठारू बाहर से पर्यंत से जदि जानी नहीं तेबे से केमती यीशु को ग्रहण करिवो से यीशुकर विषय केमती ग्रहण कर पारिबो तो प्रकृत रे जगत रे केही मते जड़े धार्मिक नाहांती केवल यीशु आम को धार्मिक कर सारी या जे विश्वास करिवो जे ग्रहण करिवो सेही लोक कहबो मु धार्मिक अटे काहे नुहे बाइबल रे लिखा है समस्ते तो पाप करी अछंती ईश्वर को गौरव रहित होई अछंती को लिखा है रोमियो 3:23 पद समस्ते पाप करिसंती ता तळकु 24 पद लिखा है से माने बिना मूल्य रे ताहांको अनुग्रह रे ख्रीष्ट जीशुंको ठारे जे मुक्ति अछि तो द्वारा धार्मिक गणित तो पृथ्वी रे बा संसार धार्मिक गणित हेबा पई गोटे रास्ता परमेश्वर देइछंती ता होछि जीशुंकर कार्य जीशुंकर मुक्ति साधन जीशु जो कार्य कले आम पई जो क्रूसार्पित हेले तो द्वारा ही आम धार्मिक गणित हेइछु या जे विश्वास करिवो से कहबो मु धार्मिक या तार शरीर कार्य नुहे या तार कौन सी भावनार कार्य नुहे यह केवल ईश्वर साधन करथिबा कार्य तेणु जो लोक माने आज जुक्ति तर्क बा ए प्रकार आलोचना करुछन्ते से माने जानिबा दरकार अछि आमे होछु समस्त जगत होछि पापात्मार अधीन किंतु आमे जेतेबेले यीशु विश्वास करछु आमे होछु धार्मिक जेतेबेले जो माने पापी कहउछन्ते से माने यीशु को केबे हेले विश्वास करू नाहंती तो प्रकृत रे मनुष्य हृदय रे ना परमेश्वर हेले तार मालिक हेबार अछि नले शैतान हेले तार मालिक हेबार अछि ए दुईटा रास्ता छडा बाइबल रे तृतीय रास्ता नहीं जो माने पापी कहउछन्ते से मानकर हृदय रे शैतान मालिक अछि से माने यीशु को रिसीव करू नाहंती शैतान ठारू से माने बाहर नाहंती जो माने पापी कहउछन्ते से मानक भितर शैतान कार्य करूछि किंतु जेतेबेले यीशु को जणे ग्रहण करूछि जेतेबेले से धार्मिक होछि तार मालिक परिवर्तन हो जाउछि
आदमଙ୍କ द्वारा जो शैतान प्रवेश करता जो दुनिया से प्रवेश करथिला से दुनिया बाहरी की पुनर्बार ईश्वर को राज्य से प्रवेश करुछि। यह हूँ परित्राण साल्वेशन, यह हूँ उद्धार। परमेश्वर आमको अनंतकालीन मृत्युर दुनिया जीशु द्वारा उद्धार करके आपण प्रेम पात्र पुत्र को राज्य मध्य स्थानांतरण कर से आम मान को अंधकार क्षमतार उद्धार कर लिखाई। गोटे वाक्य पढ़ी आम शेष करवा। प्रथम सॉरी कलसीय पुस्तक जावा, कलसीय 1:13 पद में पढ़ुछि। से आम्भ मान को अंधकार क्षमतार उद्धार करी आपण प्रेम पात्र पुत्र को राज्य मध्य को स्थानांतरण करियछन्ति बोली लिखाई। मालिक परिवर्तन, आमर दुनिया मध्य परिवर्तन, जेहेतु आम जीशु को ग्रहण कर जीशु आमर समस्त पाप अपराध तांको ऊपर को नहीं जान, आम पापी न। यह हूँ वाक्य। यही देख ईश्वर को मेष शावक जे जगतर पाप बही नहीं जाती। जीशु मोर समस्त पाप बही नहीं जाइछन्ति, मो पाखरे कौन पाप नहीं। यह जे ग्रहण करुछि से ही विश्वासी अटे, से ही कोई पारुछि मो धार्मिक अटे। बुझिले? धन्यवाद।